एक्वारियम में थोड़े प्रवेश कर दिले टीवी रे ना सप्ताह कौन देखा चल हमें से पड़ी बोले जाए एलिगेटर गारा अरे लिविंगस्टोन टा All this is सुनेरी माछ एठी नाहांदी एठी बोधे ये रहा देख से देखिए अमृत तांकु देख तुमर कहाँ हाँ छाड़ कौन कर कौन कंटी है एटा करांडीटा अरे बढ़िया माछ कला नथला फिल्म रे हां हां पिराना कला नथला ब्राउन कलर थिला से रक्त खाइला पर ब्राउन दे दिन रक्त पिराना पिराना देखे जीव की बड़ा ठोकी मुड़ा तो अगर चल से तार पड़ो बस दियो दियो तमें ये करो ना ना मैं धरची देख देख सेठी जी जन जोड़ी बस तू एका एका ना आनंद कुमार आनंद कुमार भीतर कौन करे सतरे खोज सतरे आनंद अरे एडे बड़ जगह है से एकाथरे बुली पड़े भाभी 4 वर्ष सुआ सुआ रे तू कॉल कर बेला कॉल करूँ नाम कौन नाम रे बा तले सुआ सुआ ना किचिरी मिचिरी शब्द करे एबे आसीबो मजा मु निजक निजे देखे दूँ ठीक देखा ठीक कह आउ थे कह भैया कथा कह भैया अरे 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 देखा देखा तो किसी जाऊनी कि गोटे करदे वीडियो कॉल करनी फोटो उठी बाघ खोल कौन है ये कौन टा गरुड़ पक्षी तो कहीं ना कहीं अरे यार मेंटर वाला देखा टोटल तो मेंटर ओहो पहुंच भीतर तो खुंपुची तो से मेंटर नो ये ताल देखा हमर जो सेमिनार सर तुम मु एपड़ू तू एपड़ू आदि दे एपड़ू समस्त गोटे वीडियो
ଉପରେ କାହିଁ ଉଡ଼ିକି ସେ ଗଛ ମତେ ଦି ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ଦିଟା ବସ ଏଇଠି ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ଆଉ କଣ ଚାଲ ଦେଖିଆ এটা বন্ধ কর দে এইটা বন্ধ করিও ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ঘরে দেখো পিকক তুমি ময়ূর সাউন্ড লগাই দে পিকক আরে ময়ূরକୁ ପିକକ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶ ତାକୁ ଇଏ କହନ୍ତି ମୟୂରାହା ମହିଷପତି ତାଲ ଝାଟିଆ ରାକ୍ଷସ ଚଲ ଯିବୁ ଗାଇଡର ମୟୂର ଦିବ୍ୟତା ମାଣ୍ଡି ପଠେଇ ଦେବ ମୟୂର ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୟୂର ଆପଣ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ଆସିବେ ଏ ଆସିଲେ ଆପଣ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଘଟୋତ୍କଚ ଆରେ ସେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପରି ଭାଇ କାଇଟି ନିଗଲ ସେଇ ଇଗଲର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଇଥିବ। ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ହଁ ଆମେ ସେ ଛତା ମାଟିଆ ଚିହ୍ନ କାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର One night. ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ ए गाइड है ना बेटा थोड़े थोड़े छोटे ଦେଖାଗଲେ ସିନା ଉଠେଇ ଜାଲିରେ ଦେଖାବନି ରଦ ଇଏ କର ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ହରିଣ ବା କଣ ହରିଣ ନା କଣ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଖୋଜି କୁକୁର ଦେଖୁନ ସେ ମାଙ୍କଡ ତାଙ୍କର ସବୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ତାଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ସିଂହ ହେଇଛି ନୀଳ ଗାଈକି ଆସି କୁକୁର କହୁଛି କଣ କହିବୁ ମୁଁ ଆମ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେଇଛି କର ଆରେ ଘୋଡ଼ାଟା ସେଟା ଘୋଡ଼ା ନୀଳ ଗାଈ ଆରେ ନୀଳ ଗାଈ ନା ନୀଳ ଗାଈ ନୀଳ ଗାଈ ଆଉ କୁଜି ହରିଣ ନୀଳ ଗାଈ ସିନା ଏପଟେ ସେପଟଟା ସେପଟେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଚାଲ